नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुगण। थंबनेल तो आपण निश्चित भाव में देखि सारी जोठारे मु लिखी 18 वर्ष पर राहु महाराज पुणी अनियंत्रित होगाकू जाउछन्ति आज अगस्ट 2026 पर्यंत से कुंभ राशि लोकंक जीवन में तांडव रचुथिवार देखा। यही समय कौन साधारण समय हेबो नाही, बरं सही समय हेबो जेतेबेले राहु निजर सबुठारु शक्तिशाली रूप से व्यक्तिर जीवन में प्रभाव पकाए। कारण राहु हेउची सही ग्रह जे कि जड़े व्यक्तिर जीवन में दुई प्रकार झड़ आनी। प्रथम झड़टी आपणकर समस्त समस्या को दूर कर दिए एवं आपणक जीवन को एक नूतन दिग्दर्शन दे था। किंतु द्वितीय झड़टी आपणक पई अनेक समस्या सृष्टि करे एवं जड़े व्यक्ति को असुविधा मध्य छाड़ी दे। सेथिपाई तो कहा जाए जे जेतेबेले राहु देवा को आसी थाए से जड़े भूमि रे ठिया होइतबा व्यक्ति को आकाश को पहुंचाई दिए एवं जेतेबेले से देवा को आसे से आकाश रे ठिया होइतबा व्यक्ति को मध्य भूमि को नहीं आसे। तेणु आज मु आपन को जो कथा विषय रे कहिबा को जाउची ताहाको आपण बहुत सतर्कतार सहित बुझीबा को चेष्टा कर। कारण ये सही राहु जे कि आपण किछि बुझीबा पूर्व सब किछि नहीं जाई पारे। तबे वर्तमान समय रे कुंभ राशि पई सबुठारु बड़ लाभ हेउची जे राहु एही समय रे आपणक कुंडलीर लग्न रे अवस्थित रहिछि। लग्न हेउची सही स्थान जोठारु जने व्यक्तिंकर संपूर्ण व्यक्तित्व देखा जाए। व्यक्तिर चिंताधारा, आचरण, चरित्र, निष्पत्ति, चिंताधारा, शक्ति एपरिक मानसिक अवस्था ये सबु किछि लग्न ही बुझा पड़ी एवं जेतेबेले राहु परि तीक्ष्ण, चतुर, रणनीतिक एवं छलिया ग्रह लग्न रे बसी थाए सेतेबेले से प्रथमे आपणकर चिंताधारा परिवर्तन करबा आरंभ करिथाय। तेणु एबे ठारू आगामी किछि मास पर्यंत आपण निश्चित भाव में आपणकर चिंताधारा, आपणकर दृष्टिकोण एवं आपणकर निष्पत्ति रे एक गभीर परिवर्तन अनुभव करिवे। आपण अनुभव करिवे जे आपणकर मन पूर्व अपेक्षा बहुत तीक्ष्ण हो जाइछि। आपण अधिक स्पष्ट भाव में चिंता करि पारुछन्ति। आपण निज भितरे किछि नूतन करिवार इच्छा अनुभव करि पारुछन्ति। भिड़रू अलगा होई किछि विशेष करिवार इच्छा आपणक भितरे सृष्टि हो जाइछि। यह सही राहु जे कि आपणक भितर तीक्ष्ण करिताए एवं आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता को बहुत मजबूत कर देता। किंतु बंधुगण राहुर स्वभाव एतिके सीमित रहे नहीं। राहु आपणकर विचार को तीक्ष्ण कर दिए एवं आपणको आत्मविश्वास देथाए। किंतु जेतेबेले यार प्रभाव रे आपण भाविबा आरंभ कर दियंती जे एबे मु कोनोसी निष्पत्ति रे भूल करिवि नाही, मु निश्चित भाव रे सब किछि 100% सठिक ही करिवि एवं मु बड़ रिस्क मध्य नहीं पारिबी। जेतेबेले आपण एही कथा भाबिबे बा आपणक मन रे आसी जीवो एठारे राहु आपणकर आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस रे परिणत करिवे एवं राहु जने व्यक्ति को परीक्षा मध्य एठारे करिଥାଏ। तेणु कुंभ राशि लोक माने एही समय गोटे कथा केवल मन रखती जे जेतेबेले आपण बिना कारण रे एक बड़ रिस्क नेबा को इच्छा अनुभव करिवे, जेतेबेले आपण भूल करि पारिबे नाही बोली अनुभव करिवे, जेतेबेले आपण अनुभव करिवे जे सब किछि आपणक सपक्ष रे रहिछि, सेतेबेले ही आपण गोटे पाद पछकु हटि जानु एवं शांत भाव रे चिंता करिबा आरंभ करिवे। कारण एही ठारो ही राहु निजर प्रतारणा मूलक जाल। एबे आसंतु राहुर दृष्टि गुड़िक विषय रे आलोचना करिबा। कारण राहुर दृष्टि गुड़िक बुझिबा आम पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एथिपाई जे एही दृष्टि गुड़िक ही एही विपर्यय रे प्रकृत भूमिका ग्रहण करिवो। तेबे शनिंक परि राहुर मध्य तीनोटी दृष्टि रही थाए, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि। प्रथम रे राहुर पंचम दृष्टि आपणकर पंचम घरे पड़िछि। एही घर जहा कि हठात आर्थिक लाभ, बुद्धिमत्ता, चतुरता, शिक्षा, संतान, प्रेम संपर्क एवं पेट संबंधी परिस्थिति को प्रतिनिधित्व करे। तेणु राहुंकर एही दृष्टिर प्राथमिक प्रभाव हेउछि जे आपण एबेठारु अगस्त 2026 पर्यंत एक अप्रत्याशित लाभ अनुभव करिवे। राहु आपणको शेयर बाजार, लॉटरी, संपत्ति किंबा अन्य जेकोसी उद्यम रे अनेक सुयोग प्रदान करिवो, जहाँकि आपणक पई अप्रत्याशित टंका मध्य आनिवो। यह सहित एही समय विद्यार्थी मानक पई मध्य बहुत लाभदायक प्रमाणित हेबो। राहु सेमानंकु प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता पाई एक तीक्ष्ण मन, गभीर अध्ययन एवं एक अनन्य मानसिक शक्ति प्रदान करिवो।
ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ରାହୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦୁଇ ଧାର ଖଣ୍ଡା ପରି ହୋଇଥାଏ। ସେ ହଠାତ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ତ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମନରେ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମନ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲୋଭ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଲୋଭୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଲାଭ କେତେବେଳେ କ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ରାହୁ ଜଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯିବେ ତେବେ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାହୁର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତେଣୁ ଏବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ଇଚ୍ଛିତ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଆଶଙ୍କା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ରାହୁର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫସାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ବିନା କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଘର ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ଘର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଘର ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଘର, ଭାଗ୍ୟର ଘର, ଧର୍ମ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଘର। ତେବେ ଏହି ଘର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ରାହୁ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ବିଦେଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଲା, ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ, ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ରାହୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଭାବି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ହେବ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରୁ ପୁରାପୁରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ବା ଏହା ଘଟିବ, ରାହୁର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଏଇଆ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହେବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସମାନ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ? ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତେବେ ହିଁ ଫଳାଫଳ ଶୁଭ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାହୁ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଥବା ବିଛା ବା ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ତେବେ ରାହୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେବେ ରାହୁର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଓଂ ରାଂ ରାହବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମାଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 108 ଥର। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ବିଛଣା ତଳେ ଏକ ମୟୂର ପର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ବା ଘରର
दक्षिण पश्चिम कोण एक काच पात्र किसी सैंधव लुण बा रक सल्ट जहाँ कहुए ताहा रखु किंतु मन रखु प्रति मसरे थरे यहाँ निश्चित भाव में परिवर्तन करने को पड़े पुराणा को बदल दे नुआ लुण रखा पड़े घरे कौन भंगा इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस है भंगा घंटा गोटे रखु ना एवं सबुठारु प्रभावशाली प्रतिकारटी यही समय निहाती भाव में आप भगवान शिव को पूजा करते सहित जदि आप प्रतिदिन शिव चालीसा पढ़े कि शिव स्तोत्र शुणा आरंभ करेंगे ताहले राहुर नकारात्मक प्रभाव गुड़िक धीरे धीरे संपूर्ण भाव में प्रभाव शून्य हो ताहले प्रिय दर्शक बंधु यही समय जदि आप राहुर स्वभाव को बुझीजे ता भ्रम पड़े ना आपणकर आत्मविश्वास को अत्यधिक आत्मविश्वास से परिणत होगा देवे ना भावी चिंती निष्पत्ति गुड़िक ने छोट छोट पदक्षेप ग्रहण करेंगे एवं छोट छोट प्रतिकार गुड़िक करेंगे तेबे मु संपूर्ण विश्वास सहित कहबी जे आज अगस्ट 2026 पर्यंत राहु महाराज आपण जीवन में निश्चित भाव में एक सकारात्मक झड़ जहाँ आपणकर समस्त समस्या को उड़ाई नहीं आपण जीवन में केवल सफलता प्रगति एवं ख्यातिर एक नूतन कहानी निश्चित भाव में आशा करुच्ची मो द्वारा दि जाइतिबा यही सूचना निश्चित भाव में आपण जीवन में स्पष्टता दिग्दर्शन एवं एक नूतन आशा आनीदेव जदि वीडियोटी भल लगिला तेबे लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं आपण जदि चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे दया करी सब्सक्राइब मध्य करिवे आसंता काली पुणी देखा हबा आउ एक नूतन सूचना वीडियो सहित से पर्यंत मते विदाय दियंतु रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।